Yo tata lamuka, Tongo etaniye. yo mama lamuka, Tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Elenge lamuka, Tongo etaniye. elenge lamuka, Tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Tikadra salamakasi tongo etani tikadra mokolelelo tozali lundi 11 avril 2022 sadila ngolo bikadra kana siku vwanda kutelama nge vwanda kutelama na yina kilokola ya mekulunga nzambe mesila beto lemvo mutinu mambu ya nzambe ikena kutuba na beto louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde dura toujours. Ni na maloba wana nazali kosenga na biso na kotelema ba oto kotelema tozali kobanda ntango ya mabondeli ya mokolo lelo na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto amen, Amen. tokozwa kontiki ntwadi numero 12 beto keyimba kontiki ntwadi numero 12 ya mutela kontiki ntwadi numero 12. Onzambi mpungu butu indulanga Mavanga makutu silanga tumwenivo kutubanzilanga mukutuvana itu mfumo bikatwa kuzitisa kusambila mfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukejika omfumu eto bututo matala bile kwa biena muka yengele mitata sana yebisala sana zazo sontangu zibya vangu omfumu twa kuzitisa kusambila omfumu bikatwa kuzitisa kusambila etumweni kweto ntango ya kuzolo itumbukanga sukamya myoso mukutu yo ndisa mukutu kiesa mumenisa sinkununuza omfumo bikatwa kuzitisa kusambila omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukejika natadizo lobudya kididuma embanda numbuze titendana emvula buzi pasumuka beni empezomo buze chivezi ubanza bikatwa kuzitisa kusambila otubanza bikatwa kuzitisa kusambila mukejika imbandumba tubutu wilunumi zisansulanga nzinga mumichi muzitisanga mvangi ya unzambi tubandulwanga votwa imbi omfumo twa kuzitisa kusambila omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukejika yembokibo tukukibanzilanga numwenivo twamenivangolwa moto malota yonso yena vava mufanana yesedya vanga omfumo twa kuzitisa kusambila omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukejika
na tangu yayi beto ke kuvwana na utike kusambila ngeke nzambi ya ngitukulu ngeke tata ya lulendo ngeke nzambi ya zola ngeke nzambi ya kinkulungwa tata ina me kusoba ve mutinu nge mbatukulu ngeke nsukunu ve mutinu nge ikele ngeke kusobaka ve na wana tikete oyamba matondi oyo uti na kati ya mitema na biso bikelamu oyo kela na tonga lelo nzambe ezali nde kokumisa yo tondwa na yo nzambe na nyonso ozali kosala totima bonongo na se na kondima nyonso na kosenga kokoba kosokola biso na nzela ya makila na mwana Yesu Kristo oyo esopanaki na ekulunso kobande kosokola pe kosunga ebandeli ya liyangani oyo tisuka tolingi koyokonza nyonso ni kuna nzambi tatamana kuyala na duma yange na ntango yai na nkumu nange tumesambila amen Amen. amen Amen. mutindo beto ke kwandi ya kuvwanda batata na bamama dibundi ya tata nzambi mbote ya beto mbote diake vraiment ngizulu ya mbote ya kingenga mutindo David mekutuba yao nazalaka na esengo tango balobaka na ngai tokende ndako na tata edongo nina maloba wana koyaka malamu na bandeko na biso batata bamama oyo bazali kuna na betu na swanke na gamboma na oyo na emfondo na bisika oyo bozali koyoka biso ezala kuna nango na bisika nyonso oyo bozali kolanda biso ezala kuna na Pointe Noire ezala kuna na Nkai Dolizi Ludima ezala kuna na Boko Songo ezala kuna na Pointe Noire na Minduli Kinkala na Boko ezala kuna na Lwingi bisika nyonso bana na nzambe tolobi ko boyaka malamu tobusani te bandeko oyo bazali kuna na diaspora ba oyo bazali na Amerika na Oceanie ba oyo bazali kuna na Europa ezala na Afrika molongo mobimba tolobi na biso nyonso bana na nzambe toyaka malamu e tobosani te ko basali na nzambe awa tozali pe na mamalongi sita vani au carré nanga moto nazali kokamba na biso nyonso lisusu tolobi toyaka na biso tikete tata nzambe biso pe vraiment tata nzambe akoba kosalela biso ya koleka nina diaka na iswe boyilanda ngai Yesu mundandulu ya kedika tozali kotelema boyilanda ngai Yesu mundandulu ya kedika okese bungena muyi na muyisu mayandi bungena mumpeve kena miye kosongako okese bungena muyi yave muyisu mayandi bungena mumpeve kena miye kosongako mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto kuwa kubumba kele kitoko na kusadila ya ulutila mbote bika kuvana mutinu mamalata maindu ya yandi kaka mutela bika kuvana mutinu mamalata maindu ya yandi kaka mutela itatange mama tangu melunga yakubika masumu landa iswe itatange mama tangu melunga yakubika masumu landa iswe mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto mamu ya nzambi kele kitoko yake kitula muntu kele na toto kuwa kubumba kele kitoko
takusadila ya ulutila mbote bika bika kuvana mutinu mamalata maindu ya yandi kaka mutela na iswe na tango oyo tozali kofanda mamalongi azali kobondela tozali kobelema malembe na kokoma tokoyoka maloba na Nzambe. Nzambe ya betu na mazulu jaka tambula matondo iname kukatuka na bantima ya beto samu ngame kupesa beto jaka ngoli ya malumalu oya kuza kuwa mambo yange nikuna ntangu mekulunga Yesu Kristo si dispose bantima ya beto tata Nzambe na ntangu ya nakuwa ina ngame kukubika kashikashi na beto nakuwa tata Nzambe ina kele luzulu yange mbatukulu na nsukunu Yesu Kristo bika chinge mosi yala nge mosi tuadisa oba mpeve na tata Nzambi ke kutuma manaka luzula ngeve bika sia kukwena ntama na kilokola ya Nzambi kaka njinga ngefa na kuwakana samuti Yesu Kristo nkumbo yange kukemboswa obia kamambo ya ilongo samuchingekele Nzambi ya longo na nkumbo ya Yesu Kristo betume kulomba mchindu na amen Amen. 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 Beto ke kutelama beto ke kuzwa nzimba kontika yimbila 123 babibu kutatu ya ntete 123 yimbila mukembisa Nzambe. Dimbanga ndinga Yesu Mwana Nzambi 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 o nkembo wena kuna o nkembo wena kembo wena kuna zulu sikama kundi dimba ndinga Yesu sikama kundi dimba dinga Yesu oh sikama kundi dimba dinga Yesu oh sikama kundi dimba dinga Yesu oh kembo wena oh kuna oh kembo wena kembo wena kuna zulu Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu Luiza kwa mono babu Luiza kwa mono babu oh kembo wena kembo wena kuna oh kembo wena oh kembo wena kuna zulu na iswe yangalale beto ke na kuvwanda tozali kofanda maloba na Nzambe oyo esili kopesa na biso na mokolo ya lelo mokolo ya liboso na semaine oyo ni maloba ezali na mokanda ya Luc 22, 1 à 6, les 6 premiers versets. Luc au chapitre 22, les 6 premiers versets. Donc, vous avez banda na verset ya tete tina samano. Luc au chapitre 22, le verset 1 jusqu'au verset 6. Na kanisi que tu allez à la page, tokotanga na komo na isu. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes, cherchant le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer sur Jésus à l'insu du peuple. Parole du Seigneur. Amen. amen Amen. amen Lumingu yayi batata na bamama beto kele na itu ya diamo mekutubele na beto de l'agonie à la résurrection de Jésus-Christ.
de l'agonie à la résurrection de Jésus-Christ. Batata na bamama inanitema beto kelena yau inakena kulagisa uta minyoko kino lisekwa na Yesu Kristo katuka bampasi tena mfulukulu ya Yesu Kristo tena mfulukulu ya Yesu uta bapasi uta minyoko uta batata na bamama tango tozali kolowela lagoni lokola basiliko mandola yango nde bapasi minyoko to minyokoli etosili koyeba oyo Yesu nde asilaki komona. Et quand nous sommes en train de parler de l'agonie, donc une personne telle qu'on l'a signifié en Kikongo, en Lingala, une personne souffrante qui est en train de souffrir, qui n'a qu'à passer, et il y a tout banabeto, il y a que mutinu temia, il y a que passage na que na kunata na beto, que y a me kota na passe jintango que na ku basika na mfulukulu. Mais avant tout cela, batata na mama, betuke kuzaba que na babilumu ke kuisa, ni na yan que na kota na kati ya passe à l'agonie. Mais entre-temps, je pensais mieux de soutirer un sous-thème na kati ya thème ya nenene betike zonzi la lumingu ya mais kilumu ya bubu ya londi na moni ya malamu na kati ya thème oyo to soutirer un sous-thème, un petit thème que nous allons parler ina ke voandisa kimoko ya beto ya kokila ito ya suka ya nina metuba un complot élaboré sur la manière de le livrer, un complot élaboré sur la manière de le livrer. Betele tuba ke kikunku ina meku yilama samuna kususa nzile ya kutekisa yandi kikunku kimoko ina to diamu meku yilama na kususa kutekisa yandi batata na bamama tosili koyeba oyo mbongisa miki nde basalaki pona koluka kotekisa ye koluka nzela ya kotekisa ye oyo bakoluka kotekisa ezali nde Yesu to koluka nzela to ya kotekisa me koboma ye, c'est-à-dire le livre le faire du mal et donc un complot élaboré. Bien aimé, le texte que nous avons lu est en train de bien nous situer mutini bananina vanda zola kufoya bananina voilà qu'après ceux qui cherchaient un moyen pour le faire livrer ou bien que le faire mourir, bien aimé, ce sont les grands sacrificateurs et les scribes. Les grands sacrificateurs, nous pouvons dire les serviteurs de ce temps. Ya tangu ina kuyonza maka kukutamaka na bascriba ba ina vanaka minsoniki ba oyo nde bavanoko koma na banganga nzambe ya tango wana bavanoko luka nzela ya koboma ye ya koboma ye et donc na kati na bango tango bango bazali koluka nzela ya koboma ye ni na tango wana balobi na biso ke balaki na bomo ya peuple tango wana moyini akoti na motema ya Juda akoti na motema ya et donc c'était un temps de la Pâque, il s'approchait de la Pâque et donc ils avaient peur de la foule, ils ne pouvaient pas le tuer publiquement devant la foule, ça ne devrait pas tenir même programme yani fana kuluta na nzila ina et donc Satan me kota na tima ya Juda et Juda est allé se joindre na bayina kena kusosa kufa yani Juda est allé se joindre na babantina sa mutiba kusosa wapi mutini bale na kukanga na kukotisa yani na pasi Sambila. Maintenant likambo oto komituna na kati ya temo oyo tona maloba oyo, mais pourquoi les grands sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen à le faire mourir? Samonaiki bascriba pona nini bascriba na ba grands sacrificateurs bavana ko luka moyen ya kobomaye batata na ba mama likambo ezali simple parce que koyaka na Yesu misala na bango ya mabe ekomaki na poisa koyaka na Yesu nous savons que qu'il a apporté la lumière et donc oyo nyo se vana ko bombama oyo nyo se zalaki na nkuku e bizale na bango ya mabe nde koyaka na Yesu Kristo na kote ya na ye na kata bonsonement na ye non ba comportement na bango bizale na bango ekomaki na poisa ekomaki na et donc par la vérité que le Christ avait amené avait apporté dans cette vérité là les comportements de scribes les comportements de grands sacrificateurs le Christ
L'église avait mis leur comportement à nu. Et donc, voilà là d'où est parti le problème. Et donc, ce qu'il faisait en hypocrisie, le Christ avait démontré cela de A jusqu'à Z. C'est là où est partie la colère des scribes, la colère des grands sacrificateurs. Maintenant ta vérité, ntango ina bakenda kusoma parole, na kata bimoko ya ba memi ba vérité elelo, libote ezali ko telema, bato bazali ko telema que il faut ba boma, il faut ba boma. Balingi ba mona yote parce que ye alobaka vérité, alobaka. Balingi ba mona yote parce que ozali moto ya mateleka, moto ya ma. Balingi ba mona yote parce que misala na bango ya nkuku, de esili ko mona ekomi na poisse, ekomi na là où il y a la lumière, les œuvres du ténèbre n'ont plus de la place. Ça Samila, là où il y a la lumière, là où il y a la... Mais pourquoi Judas, le diable a intégré son cœur? Pourquoi le diable a intégré le corps de Judas? Parce qu'il y a des solaka mbongo. Yani vadaka mutu na nzodi ya mbongo alingaki mbongo et donc pona mbongo azokende ko trahir mokonzi na ye pona mbongo azali kokende kokota nkuku ya batu ya mabe pona mbongo pourquoi ba sacrifier pourquoi livrer pour être azwa mbongo pour être azwa lokoso ya mbongo lokoso ya basi ebele batata ebele mibali ebele elenge ebele oyo pe na tango e pona mbongo akeko tegisa libota pona mbongo akeko kota bisale ya mabe pona mbongo akeko sacrifier pona mbongo akeko livrer comme traître pona mbongo pona mbongo pona attention bilamosi keba ye pona mbongo akeko se joindre na ba sacrificateur avec les gardiens ba yokane ba sali complot na bango na nyonso tala ndenge to sala et il était content. Judas était content. Il y a de ceux qui sont contents quand ils sont en train de sacrifier les âmes, mais quand tu le fais, sache-le que tu es en train de le faire, mais le Seigneur est en train de tout voir, le Seigneur est en train de tout connaître, de ce que tu es en train de planifier en secret. Yebaya que nzambi kena kutala nzambi kena kutala nzambi kena kuzaba nzambi kena kuzaba babantu mingi bakena kuidikila ba complot metata na mama koyana na bomote elonga ezali ya bana na nzambe elonga ezali ya bana bango bakoge elabore ba complot na bango mais ndungu nukele ya bana ya nzambe ndungu nukele ya bana. Oui, Jésus avait la victoire sur tout ce qu'il faisait. À la suite, même s'il est passé par l'agonie, il est passé par la mort, mais il était ressuscité. Il était pour leur démontrer que leur plan et tout ce qu'ils avaient fait, il y a pendant qu'un naissance est fait, et il avait un programme à assumer, un programme à exécuter, c'est de sauver l'homme. Et donc, même si dikanda kena kutekisange, même si bandiko kena kutekisange, babantu mingi sa muna mbongo, mais kwenda livrer même bute ba, mais kwenda livrer même bakale ya, kwenda livrer même kento ya, kwenda livrer même bana, kwenda kota dans les sens misika, sa muna diambu ya mbongo, mutindu Juda, ina satana ganeke timu ya, mais betuke kulanda semaine ya, wapi récompense na manima yandu kutambulaka, betuke kulanda wapi mambo kuisaka na manima, nina matata na mama, attention nge mutuke traite kena konda tekisa dikanda, attention nge mutu ina, kena kwenda tekisa dikanda attention pour la mosi attention nge mutu na kena kwenda tekisa sœur yange frère yange samuna mbongo attention nge ina kena kwenda yinula mutindo kama mavanga yange me kuzabana l'autre en train de dire de la vérité et que tu es contre l'ingeme kanga tima okangi motema na koluka nzele ya koboma ye yeba ko nzambe liso na nzambe zali komona yo liso ya nzambe zali komona yo. Comment on a dit que le kolaka kozali ko kanisa ngo kozali kaka bino mibale liso na nzambe ezali komona yo liso na nzambe ezali komona liso na nzambe ezali komona yo liso na nzambe ezali komona donc ni wana attention pilamosi keba batata na ba mama attention pilamosi keba nina ina bika ina kele na matu kuwa na kulanda mutina ya mfumo mekuzona na libundu ni kuna kifulu betu kele batata na ba mama ni betukena kuyindula mambo ya nzambe ya tumekuwa yindula kifulu ngemetelama yindula kifulu ngeikele na tangu ya yina betukena kusugisa ndongolo ya mwa seconde musika na sole yindula mambo ya nzambe ya. Amen. 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 Beto kekuzwa
babi papila beto na kufutukila mambo ya nzambi inakena kukangisa maninga ya Matthieu 4:4 butukweneno. Matthieu 4:4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Imbila 110. Imbila mukembisa nzambi 110. Beto bala banzambi tutela meno. Ubonge no lwazu yetu kwika meno. Tunangwananga vita mungolo zazo. Tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Ebwa bubeto twetinunganga. Nzambi weti kutuzunganga. Bunabeto babo. Tunabanzanga vo. Edi santa ntumyamyo aleluya. Ebwa bubeto twetinunganga. Nzambi weti kutuzunganga. Bunabeto babo tunabanzanga vo. Tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Nizandala babo kaluti nandiko. Dikabudi janzambi kalusi sandiko. Batanka ku amino luku bamino. Boki bedi santa ntumyamyo aleluya. Ebwa bubeto Totwetinunganga enza biweti kutuzunganga. Bunabeto babo tunabanzanga vo. Tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Ebwa bubeto twetinunganga. Nzambi weti kutuzunganga. Bunabeto babo tunabanzanga vo. Tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Tunasiama mungolo za nzambi eto. Edimbuki kya mfumu tunabalulakyo. Kinasonga kwa bantu bakondolokyo. Teyembi na mana vansi aleluya. Ebwa bubeto twetinunganga. Nzambi weti kutuzunganga. Bunabeto babo tunabanzanga vo. Tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Ebwa bubeto twetinunganga. Nzambi weti kutuzunganga. Bunabeto babo tunabedi santa ntumyamyo aleluya. Na ntangu yayi kifulu nge ikele gebe kuzaba diambu ina mekutisaka nge manenga yayi muchinu na ntangu yayi mfumu ya beto na kati ya mpasa nikena kukota ni kuna pe na ntangu yayi kota na ntangu ina tangu ya kukiyekola na nzambi ya nina kena kukwena na bapasi ya beto Kristo kena kukwena kufwa na dikulusi samuna kunata bampasi ya beto na dikulusi samuna kukula beto ekomitango esika ozali nde ozaliko mipesa na mabondeli ozaliko mipesa kopesa likamona na maboko na nzambe diaka nzambi ya beto ngeke nzambi ya zola diaka nzambi ya beto ngeke tate na gekuzabaka bamambu nyonso diaka nzambi ya beto ngeme kuzaba bampasa kibusi ya bampasi ya tata mama ntwena ya inamekangama na kata diambu ya mpasi ina ntangu ya kaka ba doktor mekulembana tangu ya kaka muntu ya ntoto mekulembana eyankena konda zungana azaliko mituna lolenge nini akosala poete azolo sungi meyo zaliko kota na pasi porque nzambe omema bokono na biso omema bapasi na biso omema maua na biso omema bilelo na biso na kokende kokulu yango a la croix porque nzambe moto na moto azwa eyano malamu porque nzambe moto abika nina tango oyo tozali kokoba kopesa mama oyo na maboko na yo tobiko nzambe ozali kopesa eyano ya malamu nina tate beto nzambe banda kilokola ya na suka ya
betume kuzaba ngeke vutula mvuto inamedelakana yavwana mambo ya babana yavwana nzambe beto bana nzambe kimi ezali te bana bakoma na kati ya molimo ya milangwa bana bakoma na kati ya milimo oyo bakoki oyokela mama oyo te bakoki oyokela tata oyo te banzela bazali kotambola esili koyeba yango edonko tata oyo atondani na maniongi mpona bizaleli oyo bana bazali koafishe mpona bizaleli oyo mibali bazali koafishe mama oyo azali na kati ya maniongi me yo nzambe sala yo nzambe bondisa yo moto yebaka bapasi na biso na ntango oyo oyo asili kofukama na ntango oyo oyo azali kolela na ntango oyo oyo mipesi epa na yo ni wana nzambe pesa eyano sunga ezala makambo ya bazetude na ye ezala makambo ya mosala ezala nzambe makambo ezala ya kobota ezala makambo oyo nzambe akomi limite me na ntongo elelo ozali kosimba na ntongo elelo ozali kobikisa na ntongo elelo ozali komema nde eyano oyo ewutaka na moto te me pa na yo ni wana sala na yo ni wana sala na yo que toi-même le véritable vrai Dieu et avec notre Dieu tel que nous te connaissons éternel par ton amour tu ne veux pas que l'homme puisse souffrir par ton amour et avec notre Dieu tu nous apportes la paix tu vas à la croix pour donner la liberté pour donner la joie à l'homme pour faire revenir l'homme dans le droit chemin pour sauver l'humanité tout entière et donc à cela Seigneur nous te donnons Seigneur la situation le problème éternel la difficulté de chaque fidèle la difficulté de ton peuple tu connais avec notre Dieu dans nos nations les difficultés qui présentent nos nations mais c'est à toi éternel que nous nous donnons parce que la solution véritable est en toi ngeni mvutu ebetu ya makedika onzambi ya moyo bikange sala onzambi bikange tula ya ntalo nani bedisanga nza vokawe na minuko mumalungilanga fumu Yesu minuki na lunguswa mumavanga metoye bonakina monika voimi minuketo kina kutukotisa mudivata oh minuketo kina kutukotisa mudiso na nzela wana tozali kopesa mboka ya Ukraine na maboko na yo oyebi nzambe ba Ukrainien oyebi lolenge nini nzambe bilelo ezali komonana topesi yo nzambe la Russie osili komona motema ya kokangama oyo ezali koleka nzambe na bakondi wana me yo moto osimbaka mitema tala lolenge nzambe population ezali kokufa tala lolenge nzambe mawa na kati ya bamedia ezali kobimisa pinzoli ya mai ya miso nzambe me tozali kofukamela yo nzambe koba kopesa solution oyo esengeli yo ni solution na kati ya bapasi minyokolo na biso nzambe ezala kuna na Ukraine yo moto kozala solution na kati ya likambo oyo ezala kuna na Mali na bamboka motina motindo oyo bituma nzambe ezali komata me yo loboko na yo ekoba kosunga buna nzambe bikange tatama na yale yange kembisa nkumu nange na tule ya ntalo mutinu ngeke nzambe ya zola ina na kilokola yai betu mekusamila mekukwikila ngeke kusala na nkumu nange utimesambila amen Amen. amen Amen. batata na bamama mutinu betuke kwandi ya kuvwanda betu mevutula matondo na beto nyonso samu na ndingimunu ya beto ina betu mekulakisa na kilokola ya matondo na tata nzambe pe ina mekupesa beto bilokola ya et donc nous kusabisa kana dibundu nyonso banda jeudi ya semaine ya beto ke kuvanda pena ouverture ya retraite spirituelle iname kutali la nkembo ya Pâques et donc préparons-nous également pour la retraite de Pâques. Donc jeudi on commence, c'est l'ouverture de la retraite de Pâques et donc préparons-nous à la rencontre du Seigneur tel que nous sommes en ce moment en ce temps de 40 jours de prière et jeûne et donc préparons-nous beto vwana kukubama kokota na nguri ya diamo matondo mingi bika nzambi kukemboswa mambu ya nsiamusini na betu mezaba betu nyonso car Dieu a tant aimé le monde. Tu connais, non? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point
mais qu'il est la vie. Qu'il est la vie éternelle. Vraiment, bika na tangu ya betu tambula lu sakumuno ya mfumo. Bika kiyenge ya mfumo betu Yesu Kristo. Inamekulutila banzaini onsozola na kintuadi ya mpevi ya longo ya tatamu na bieka na kufuana na beno. Amen. 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 Suka ya mbote na beto nyonswe.